Barin Port Control, si Maren. Yes sir, good afternoon again sir. Request permission again from North Core Moringboy, proceeding to Citra Horizon GT, running free. Over. Proceed sir, thank you. Barin to control, Solay T20. Good afternoon sir, request permission to cast off Solay GT to D1 over. Thank you very much sir. Humanamig supply og langis tubig sa among kauman. Pauli nami sa among pantalan. Mao ni diri ang among Moringboy sa may Minasalman area. Pauli nami humana ang sugo sa among port captain. Tana kanang nakita ninyo diha nga mga building mao na ang super area o kanang right side mo na ang tulay, kinatas ang tulay sa Barin. Kining nakita ninyong yellow mo na ang among Moringboy, tanang PC dia nagikot konektar sa among barge, sa among tugboat o mga cargo